سلام و درود بینندگان عزیز. ما این حال در شهر بخارا قرار داریم. از شهر مسکو به نیتی آمدیم که شهر بخارا رو به نوار گیریم، جای تاریخی و پیشنهاد شما گردانیم. بینندگان عزیز، چقدر که از صحبت راننده ما آگاه شدیم و خود دیدیم و شاهد گردیدیم. در شهر بخارا اکثر ماشین های تیکو، نیکسی، ماتیز، بیشتر این گونه ماشین ها تاکسی می رانند. از سبب گران بودن رستماشکا در این شهر عموماً خوندای سالیاریس و یا اینکه کیاریو به چشم نمی رسد که تاکسی برانند. خود شهر بخارا بعد از پاش خوردن امارات بخارا دیگر باره عموماً ساخت و ساز نشده است، قریب که همان گونه ایستاده است و از همین سبب شهر بخارا یکی از منطقه های سیاحی و تاریخی باقی مانده است. در همه جای هم خیلی درون اجازت نیست. اجازت نیست هم رسیدم. من قشلاق جواد اکسیون کنم تمام. برای تاجیکستان باشه همجا. یک فقط این سری قبر شاه اسماعیل سومونی. حضور سومه دارو لکن. سلام علیکم. بخشش کو مزار اسماعیل سومونی. خبر نگارده تو. آها رحمت کنم. تو کوی پومری کو؟ این چیزای شاه اسماعیل سومونی. اینجا همه مردم قریبی 95% ترکی گام میزنن ها. نه کارت بخارا. این چیز تاریخی. یک کینو داد دیدگی بودم هم خیلی وای سوز بود که تاوق سوز بود که باید دسته نه اینجا چه توریستی همین شما دست خطی ساختید می؟ توبا این چی خیلی می ساخته باشن؟ یعنی؟ اول صورت رسم میکشید و با؟ نه اول میکشید بعد ابروش میکنه. این همش هنری دستی خودتون؟ نه اینجا استاد داریم و چند تا استاده. یک کس کارش نیست 4-5 استاد داریم. بهترین همین آدمان دست سوز بودگی نه ترجیکو میدونم چیه. نه این هم خیلی ترجیکو میفهمم که چیه.
кинои пеш да ҳаст ба фикрам ино о айфон мумкини гуфт беҳтарин хулоса инҷоз мо мақсадамон мазори шоҳ исмоили сомонӣ дидания мо бисёр ҷои таърихия хай тамошо кардем сурат гирифтем хай навор гирифтем ҳатман барои шумо нишон медиҳем ва ҳозир айни ҳол раҳсипор ҳастем мазори шоҳ исмоили ки сомонӣ хуб хай кулли мо медонем ки шоҳ исмоили сомонӣ яке аз шоҳоне ва асосгузорони давлати тоҷикон буд. Саманидская империя, Сасанидская империя, ҳамаи мо аз таърих гувоҳ дорем. Ва ин чиқаре ки дӯстони азиз шумо дида истодаин ҳама ҳамин шаҳри қадимаи Бухоро мебошад. Салому алайкум ако. Мазори шоҳ Исмоили Сомонӣ мепурсем. Мазори шоҳ Исмоили Сомонӣ. Мазори шоҳ? Мазори шоҳ Исмоили Сомонӣ чашмаи. Куҷо бор? Инҷо бор. Мерид. Ҳоли раҳаш дур мекунед? Парк мерид, парк дӯғра мерид, Исмоили Сомонӣ тарафи чашмаи. Инҷа ойнаин ричак. Равной тоҷикаи чӣ бала? талабҳои мактаб инҷо гашта чандума кадом имтиҳон шашум ҳоҷи дарс хомӯш занг офтид имтиҳонаш чӣ дарс зуд мерав хай нақс тақрибан як 500 метр аз маркази шаҳри Бухоро барои мо гуфтанд ки раҳай то мазори шоҳ Исмоили Сомонӣ хулоса мо қариби 2.5 километр шуд ина тай мекунем ҳоли 500 метр тамом нашуда ҳоли бози пурсон шудем як нафари дига гуфт ки тақрибан ҳамин 500 метр дига ҳастан баъдан дасти рост мегардед. хуб ина мо ҳозир айни ҳол раҳсипор шудем инҷо омадан як кас маърифӣ кард ки ҳамин боғ парки Исмоили Сомонӣ мебошад. хай хулоса ман тахмин мекунам ки баъди парк мазори шоҳ Исмоили Сомонида шояд мо расем билохира. хай хулоса ина мо дидан кардем парки бад неста ягон чизои истироҳатӣ ҳам надора хе карусел роста ҳамин дарахтҳои сабз ва мардум гашту гузор мекунанд ва ҳамин номаш ҳам парк дар бисёр минтақаҳо дар бисёр манзилҳо вақте ки мисол хе мусиқиҳо ҳаст дар бисёр ҷа Рустам Исоевро мо шунидем хайна сарояндагони Эрон дар шаҳр ман 100% гуфта метавонам ки 95% аҳолӣ бо забони форсӣ бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд ва тақрибан 5% ман ҳоло ба чӣ на рӯбарӯ нашудам ба он шахсе ки мақсад пура ба забони ӯзбекӣ забони тоҷикӣ форсия надонад ҳама тақрибан инҷа забони тоҷикия медонанд барои тоҷикон ягон мушкилӣ нестай марҳамат бе ягон мушкилӣ мебетон шумо шаҳри Бухороя тамошо карда метонед чӣ қадр ки гуфтам ягон 5% аҳолӣ инҷа забони ӯзбекӣ қатъи гав мезананд барои мо ҳам гуфтан аммо мо рӯбарӯ нашудем ҳамон шахсае ки забони ӯзбекия донад забони тоҷикия надонад ҳамҷа ҳастанд ки мисол чӣ қадр ки гуфтам барои мо аз дигар минтақаҳо омадаган барои хизмати ҳарбию ҳамхел чизо мумкин забони тоҷикия надонад ва ина мо омадем парк хел кунидем инҷа карусел ва ина хеле чиза кӯам сар шудам бозӣ барои бозӣ кардан барои дилхушии кӯдакон парка весо пеши парка гирифтӣ ой
اینجا ما با کجا اومدیم و اینه اوهوهو. اینجا برای آبوزی این همین اتاق کلونی هم نبوده و میری تگ این افتویده من سایدره برش میکنم ها؟ مفیگره برش چی دارم؟ شنیشین من نمیشنم بیا کنی چند سیم باشم؟ چند سیم؟ 20,000